Wala pa rin. Ay, Big winner! Big winner! Unang kita. Ayan. Oh, naka 15,000 si Carlo. Go! Huwag kayong aalis, iba may award po ulit. Ay, Yes! Amira. Ay! Yung yung... Okay. maliligo Sa PEC. Wilson. Wilson. Really? Len daw, Len. Will, wala. Elenita daw. Mary Jean. Mary Jean. Sipag mamulot ng... Kalapit ni Mark. Dali. Uy, dapat sa grand Jean, finals, kulang kita. sama-sama tayo. Jean, Galing! Buti ka patay. Buti ka patay nakasisid. Wow! At tanga ni ate nakasisid. Parang nakanak si Buti ka patay nakasisid. Kuya Ayan, Lito. Kuya Marlo. May nanalo si Kuya dito. Loser! Ano ba yan? Tanda-tanda mo. Oh, may... Ayan. Ano yan? May nagtataka na. Picture. Ano yan? Huwag na, Paulo. Nagdaya yan. Nandaya yan, kaya nanalo. Nagdaya. Ayan, sandali. Mang Lito. Ayan, move ka muna. Carlo. Carlo C. Ay, Paolo, Si malibre Mang ka. Lito naman. Picture na ese. Video ba yan? Lalo ako malalaman ka. Oo, video. Okay na, nakuna kita. O, Carlo. Teka, si Mang Lito. Len, sandali ah. May ganon. Si Mang Lito muna. Para solo, tapos si Len. Ayan. Mang Lito, yan. Okay, again. Oh, Len. Tapos po si Carlo. Ako daw. Kuya Carlo. Ito naman mga to, masyado mapagpatol. Okay. Yes. Next. Baka mamaya lang gabi. Ay! Si Carlo. ng points. Okay. Ay, winalit nilagay na sa wallet. Pinalagay. Ay, wala na. Wala na. Meron pa. Yung mga Pexers. Pexers. Sa Ensara. Pexers. Ito naman, chinelas. Walang consolation. Pexers. Consolation? Bibisita kayo. Para sa mga best loser. Mark! Marky! Marky Cielo! Marky Cielo! Oh, Marky. Multi-awarded Pexers. Yeah. Okay. Next. Si Lawrence. Deneb. Kiss. Deneb. Deneb Z. Nice. Pakiyut. Pakiyut. O, hindi ito video. Kaya nga. Sorry. Chinelas Queen, wow. Patingin. Oh, Chinelas Queen. Sino yan? What's your name? Sandali, I'll take a picture. Hindi mo narinig kasi okay. Pek a pek. Next. Libre. Okay. Yes, tig 100 na. Usapan natin. Wow! Gitna. Pakita mo 10,000 mo. 10,000, bongga. Meron pa dito, Chris? Yan yung point. Ito naman trip to Jerusalem. Panalo dapat kami ni Pau eh. Wala ka kayo. Panalo kayo. Loyalty award. May award ba sa ulo? Okay. Pinakyaw, te. Mary Jean. Mary Jean. Again. Multi-awarded. Nagtago na si Deneb. Willie. Wilson. Congrats. Wilson, ito pa. Ano yun? Lauren. Lauren Ligar. Naka first prize si Lauren. Agua.
Grabe to, si Loren. 1,000 mahigit. Top poster ko sa... Aurea. 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 Pex winners. Mamaya matatambakan ko na. Wow! Laki, Pex Win. Grabe, ito pinakamayaman si Carlo eh. Siyempre si Carlo yan. Carlo, Balato. Grabe. Carlo, may pamasahe ka na, sabi ko sa iyo. Carlo! With Carlo, with a T. Epal. Pwede, pwede. Si Carlo ulit. Over. Si Lauren! Di ba, sabi ka na. Okay na kahit ng picture basta may pera. Yan yung awal, grabe. Grabe. Okay lang daw kahit walang picture, basta may pera. Uy! Oh. Ipakita mo. Nakakabaliw. May pansaing na ako. Isang kaban na yan, tita. Isang kaban. Marky! Sa amin maraming bigas. Sa amin ka na lang bumili. Bigay sa amin. Tagal naman ito. Load mo muna. Marky! Ilang minutes na yan? 6 na. 7 na. Yung ngiti ako ng ngiti. Kaya nga natatawa ko pa cute. Naka-video. Mamaya. Marami ka namin. Mark, nakarami! Yan! Ayan! Grabe naman. Grabe naman to. Tapos di man lilip. Close. Pagkain ulit. Sino yung mga ano? Nabusog na sa pagkain. Paano po yung mga natalo? May kiss Sarah. Oo, na-loser na. Hindi walang iuwi. Kami po! Kami pa Kami pa wala Pamasahe na lang Pampanga! Kami pa walang uuwian. Ano si... Walang uuwian. Walang uuwian. May pagtawa. Kanina. Okay, bye-bye na.